سورہ انبیاء دے اندر اللہ نے کئی انبیاء دا تذکرہ فرمایا۔ انہیں چو چند ایک نبیوں دے معجزات اور کمالات و داود و سلیمان، حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ دونوں باپ بیٹا نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام صاحبزادے نے حضرت جناب داود علیہ السلام نے۔ اور حضرت داود علیہ السلام جالوت نو مار کے بادشاہی بھی ملی بنی اسرائیل دی۔ کم سن عمر سی آپ دی۔ آپ اعلان نبوت تو پہلے بکریاں چرندے ہیں، اور آپ نے غلیل رکھی ہے جس غلیل نال بکریاں دے نزدیک آن والے درندیاں نو دور کر دے ہے۔ جناب حضرت طالوت دی جدوں جنگ ہوئی جالوت نال، ان دے لشکر چوں مبازرات یعنی جدوں اعلان ہویا کو ہے ساڈے نال جنگ کرن والا، سب تو پہلے حضرت داود علیہ السلام نے گلیل چلائی سی، کیونکہ جنگ دا قانون سی کہ کم سن بندے نو ہتھیار نہیں پھڑایا جاندا، اور یہ آپ کو اپنا ہتھیار سی۔ آپ دیکھ نشانے نالی وہ ظالم بادشاہ وصل جہنم ہویا، پھر وہ آپ دی حکمت اور دنائی دی وجہ تو بادشاہی بھی آپ نو اللہ نے عطا فرمائی۔ نبوت تے ایسی ہے۔ اللہ انہاں دو نبیوں دا تذکرہ کردہ پہ اور نال ایک واقعہ دسدہ پہ کہ جناب حضرت داود اور سلیمان دومیں اللہ دے نبی اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، ایک بندہ کیس لے کے آیا جناب حضرت داود علیہ السلام دے کول۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام دی عمر 14 سال سی۔ انہیں ایک بندے دے بارے درخواست دائر کیتی کہ اے بندے، جندیاں بکریاں نے میری ساری کھیتی اجاڑ چھڑیے۔ عرص کھیتی نو سکتے نے۔ اللہ فرماتا پہ جدو حضرت داود اور سلیمان علیہ السلام فیصلہ کردے پہ ہے نا ایک کھیتی دے بارے، اِذْ نَفَشَتْ فی غنم القوم، کہ اجاڑ دیتی گئی ایک قوم دیاں بکریاں دے ذریعے، اس کھیتی دا ان فیصلہ کردے پہ اللہ دے نبی حضرت داود علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ جندیاں بکریاں نے اے ان دے چھڑے جن دی کھیتی ہے، کیونکہ اینا نقصان ہو چکے ہیں جنی دیاں اے بکریاں نے، اور اے اجتہادی فیصلہ انہاں دی شریعت دے مطابق ہے، ساڑی شریعت دے مطابق یہ فیصلہ نہیں۔ حضور دی شریعت دے فقہا فرماندے نے کہ ایسا جانور جنہوں نہ کوئی ہانکن آڑا ہوئے نہ کوئی انہوں چھڑن آڑا ہوئے، آپ پہ ہی انہیں رسہ تروڑیا یا راتی مجھاں گاواں نکڑیاں، انہاں کوئی فصل دا نقصان کیتا، انہوں مالک تے زمان کوئی نہیں، یعنی مالک تے ان دا خرچہ پیسہ کوئی نہیں، کیونکہ اس چھڑے ہی نہیں۔ اگر وہ خود چھڑے گا جانور اس سیڈل کھولے اور جانور اس سیڈل لے جان، پھر وہ کھیتی دا پیسہ دے گا نہیں۔ تے حضور دی فقہ ایسا نہیں، یہ اس فقہ مسئلہ سی۔ حضرت داود علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ جنی کھیتی اجاڑی گئی ہے نا، اے بکریاں ان دے چھڑے تاں ان دا کھاتا پورا ہونا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی تھی ابا جان اگر آپ حکم فرماؤ تو میں ایک اور سوکھا مسئلہ عرض کراں کہ دعا دی بھلائی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بہترے کہ جن دی کھیتی اجاڑی گئی ہے نا، جن دی وائی اجاڑی گئی ہے، وہ بکریاں والا ان دی کھیتی کاشت کرے دوبارہ،
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਫਸਲ ਆਈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਹਨ ਦੇ ਛੜੇ ਜਿੰਦੀ ਫਸਲ ਆਈ ਉਹ ਉਤਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਉਜੜੀ ਆਈ ਉਹ ਫਸਲ ਲੈ ਲਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। حضرت سلیمان علیہ السلام دی یہ گل جناب حضرت داؤد علیہ السلام نو بڑی پسند آئی کہ انہیں چ بکریاں آلے دا بھی فائدہ ہے، وائی آلے دا بھی فائدہ ہے۔ چلو ایک وقت گزرنا ہے، مشقت لگنی ہے، اندے چ کوئی حرج نہیں۔ اس فیصلے دا جڑے نا واقعہ اللہ قرآن چ بیان پہ فرماؤں ہے کہ جدو دوویں نبی فیصلہ کر رہے ہیں وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اللہ سونا فرماؤں ہے اسی اس فیصلے دے وچ گواہ ہے۔ توجہ ہے، اللہ فرما رہے وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ، انہاں دا جڑا فیصلہ ہو رہا سی نا اسی انہاں دے وچ گواہ ہے۔ فَفَهَمْنَا، اللہ سونا فرماؤں ہے اساں اے مسئلہ سمجھایا ہاں سلیمان علیہ السلام نو بے اے مسئلہ پیش کرو تے دعا واسطے فائدہ ہے۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ فرماتا ہے حالانکہ اساں دعا نو بادشاہی بھی عطا فرمائی ہوئی ہے، علم بھی عطا فرمایا ہے۔ نہ داؤد علیہ السلام علم اچ کم نے، نہ حضرت سلیمان علیہ السلام علم اچ کم نے۔ آپ نے فرمایا لیکن اے مسئلہ جڑا سلیمان علیہ السلام کیتا سی نا اے ایسا انہوں نے سمجھایا اور ایسا انہوں نے علم بھی عطا فرمایا، بادشاہی بھی عطا فرمائی۔ اور فقہا فرماؤں نے قرآن دی اے آیت اس گلتے دلالت ہے کہ عالم نو بادشاہی مل جانا اے نبیاں دی سنت ہے۔ حضور دی حدیث ہے، میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی بھی لے آندی گئی تے علم بھی لے آندہ گیا۔ اللہ دے نبی نے علم نو پسند فرمایا، بادشاہی نو نہ چنیا، لیکن اے اللہ دا فضل آ کہ اس علم دے ذریعے اللہ ساری دنیا دی بادشاہی بھی عطا فرمائی، حکمت بھی عطا فرمائی، علم بھی عطا فرمایا۔ اللہ اس گل دی جڑا نا تصیح فرما رہے ہیں کہ ایسا انہاں دعا نو بادشاہی بھی عطا فرمائی اور بادشاہی بھی اجدی کہ بعد از خدا ساری کائنات دے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نو حکومت عطا فرمائی۔ وہ چرند کی پرند کی اگے اللہ ان دی وضاحت خود فرما رہے ہیں۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالِ یُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرِ، اللہ سونا فرماؤں ہے کہ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نو انی قوت اور طاقت عطا فرمائی آئی کہ وہ جدو تسبیح کر دے آئے نا اللہ دا نا لیندے آئے انہ دی زبان لحن انی خوبصورتی آئی، آواز انی سونی آئی، جیڑی تسبیح داؤد کر دے آئے وہی تسبیح آپ دے نال پہاڑ کر دے آئے۔ اسا مسخر یعنی آپ دے تابع فرما چھڑے پہاڑ و تسبیح کر دیا ہے، اڑ دے پرندے جڑے نا وہ آپ دی تسبیح کر دیا ہے۔ اور اے اللہ دا نبی جڑے نا پوری کتاب زین کسن تو پیڑوں پڑھ دیا ہے، آپ انی خوبصورت تلاوت کر دیا ہے اپنی کتاب دی کہ پرندے جڑے نا آپ دے اتے آگے کھڑو کے تے وہ تلاوت سن دیا ہے۔ اللہ اس گل دی نشاندہی فرما رہے ہیں کسے پہاڑا نو آپ دے تابع فرمایا باو آپ دے نال تسبیح کر دے۔ اگر آپ آکھنا اللہ تے پہاڑ بھی بول دے ہے، اللہ نال پرندے بھی بول دے ہے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اللہ سونا فرماؤں ہے اے سارا کام کرن والا بھی میں آپا۔ توجہ ہے، اے سارا کم کرن والا میں آپا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اللہ فرماتا ہے پھر اس حضرت داؤد علیہ السلام نو وال سکھایا لباس بنین دا زرہ لوہے دی۔ اے سب تو پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے بنائی ہے اور اے آپ دا خاصا
ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੋਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਗੜਦੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਬਣਨ ਦਾ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਬਾਸ ਬਣੇਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਮਾਮ ਇਸਮਾਈਲ ਹੱਕੀ ਰੂਹੁਲ ਬयान वाले ने दर्ज फरमाया अंबिया दे पेशे जिन्हें चाप चंद एक जिक्र फरमाए ने कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आप सलाई दा काम करते हैं, कपड़े सींदे हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे दा काम करते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बढ़ाई तरखाना वाला काम करते हैं। हजरत शुएब और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये आप बकरियां चरा के तो गुजर बसर करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी करते हैं, यानी वाही करना आदम अलैहिस्सलाम दी सुन्नत है। तवज्जो है ये पेश है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कपड़े का कारोबार करते हैं और मेरे सोने नबी ने तिजारत भी फरमाई है, तामीराती काम भी फरमाया है। हर काम जहान दा हुजूर ने कीता है ते बंदियां नू करन दा फिर वल दस्या है। ते अल्लाह सोना फरमाउंदा है ये जेड़ा लोहे नाल लिबास बनांदे है ना, ये उन्हां दी को अपनी कुव्वत अपनी ताकत नहीं, बल्कि असीं उन्हां नू वल सिखाया, असां उन्हां नू वल सिखाया। लितुहसिनकुम मिन बासिकुम फहल अंतुम शाकिरून कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस लोहे नू ढाल के ते ज़िरा बनांदे है ताकि दुश्मन दे तीरां तो बच जाओ, तुहानू जख्म ना होण। इन्नी सहूलत तुहानू मिलदी पई है कि अल्लाह दा नबी तुहाडे वास्ते ऐसा लिबास पे बनांदा है कि जंग विच तुहानू जख्म भी ना लगण। अजे भी तुसीं अल्लाह दे शुक्रगुजार बंदे नहीं बनदे पे, अजे भी तुसी शुक्र नहीं कर रहे, अजे भी तुसी शुक्र नहीं कर रहे। वाली सुलेमान अर्रीह अल्लाह सोना फरमाउंदा है उत्ते लफ्ज है, ये लफ्ज ज़हन च रखने ने, बाकी मवाद नाम भी ज़हन च होवे। रिजल्ट एंड ते अल्लामा इस्माइल जो देंदे नो कमाल दा है। उन वास्ते पहाड़ और परिंदे, इन वास्ते लफ्ज अल्लाह कुरान च लाए ने। वाली सुलेमान अर्रीह अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम नु वास्ते हवा मुसख्खर फरमा छड़ी, हवा ताबे फरमा छड़ी। आसिफतन तजरी बिअमरिही जेड़ी अल्लाह दे आर्डर नाल तेज चलदी आई, कदी जमीन अल कदी आसमान अल ते कदी चलदी आई बारकना फीहा, उस जमीन अल उस शहर अल जिदे अल्लाह बरकतां रखी आई हैं, यानी मुल्क शाम फलस्तीन अल इदे चलदी आई। व कुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन अल्लाह फरमाउंदा है हर शै नू, हर जान दे काम नू, जान दे हर हर इरादे नू अल्लाह फरमाउंदा है मैं जानना। इत्थे अल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम दी बादशाही दी तज़किरा फरमा रहे। अल्लाह सोना फरमाउंदा है उन्हां नू इन्नी बादशाही अता फरमाई, आप सवारी वास्ते घोड़े नहीं इस्तेमाल करदे, बल्कि आप आर्डर हवा नू दिंदे है ते महीनियां दा सफर चंद लम्हियां च तय हो जांदा हा। हुजूर दी हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया एक बारी हवा ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया जिन्नां नू फरिश्तियां नू ते हवावां नू के आओ निकलिए। 2 लाख दा मजमा आप दे नाल निकलिया सफर वास्ते। आसमानां दी इन्नियां बुलंदियां ते लै गए कि आप नू फरिश्तियां दा जिक्र सुनन लग पिया। फिर जमीन दी तह तक लै गए कि आप दे पांव समंदरी तह तक पानी तक लगे। फिर दोबारा जदों मोतदिल हवा चाहे ते रब ने फरमाया अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम दे दिल थोड़ा जिहा भी एवें तकब्बर आ जांदा ना कि मैं बड़ी ताकत वाला ते असी इस तो भी थल्ले दनसा छड़ दे। अज अगर हवा ते सवारी अल्लाह दा नबी पे करदा है, ये इंदा इल्म भी कमाल दा है, इंदी आजिज़ी भी कमाल दी है। दो चीज़ों का अल्लाह तज़किरा फरमाया है, बादशाही और बादशाही नहीं आप जान दे हर जानवर की जुबान आती है, चींटी तो लैके हाथी तक आप हर दी बोली समझते हैं। और इससे कुरान गवाह है चूंटी वाला वाकया जिस कीड़ी आख्या जी खुड्डा च वड़ जाओ सुलेमान अलैहिस्सलाम दा लश्कर आंदा पे, इससे कुरान गवाह है। आप जानवरां दी बोलियां समझदे हैं, जिन्नां दी बोलियां समझदे हैं, परिंदियां दी बोलियां समझदे हैं और आप दे
गुजारा मुशीरां विच जसूसां विच जानवर शामिल है जिहड़े आप नूं खबरां दिंदे है गल्लां दसदे है ते उन्हां दीयां ड्यूटियां लगियां किसी जानवर दी ड्यूटी आई ओह दसदा हवा दा दबाव है साडा लोड़ है किसी जानवर दी ड्यूटी आई ओह चुंझ ला के दसदा इत्थों इन्नी दूर पानी है किसी जानवर दी ड्यूटी आई ओह जमीन ते अपना पेट रगड़ के ते ओह अपनी लत्तां नाल चल के दसदा इन्नी जमीन खोदीए थल्लों जमीन नरम आ सकदी है यानी हर जानवर दी ड्यूटी आई हवा ते जी पाबंदी आई हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे हाथ च आई जिदे दिल फेरन जिदे चाहन फेरन ते जिन्नी वारी फेरन अल्लाह फरमाउंदा है ये सारियां बादशाहियां उन्हां दियां अपनियां नहीं देण वाला खुदा ही है और इल्म दा अल्लाह वहदहू ला शरीक ने नाल जिक्र जरूर फरमाया जिथे भी नबूवत दा जिक्र फरमाया ना अगर हिकमत दा जिक्र फरमाया तो नाल इल्म दा जिक्र फरमाया अगर हुक्म यानी बादशाही दा जिक्र फरमाया ते अल्लाह सोने ने नाल इल्म दा जिक्र फरमाया शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे ने आप दी इल्मी मजलिस लगी हुई आई गुफ्तगू होंदी पई आई बड़े बड़े इमामे वाले बड़े बड़े चिट्ठियां कपड़े वाले मसालियां ते गुफ्तगू कर रहे हैं कोई फलां दलील दे रहा है कोई फलां दलील दे रहा है एक दरवेश बंदा आया ते लोगां नूं अगा ना होण दिता क्योंकि उनदी अपनी वर्दी कोई नहीं पगड़ी कोई नहीं उनदी चादर कोई नहीं उनदे अच्छे कपड़े कोई नहीं लोगां समझिया यानी हुण आलिम दी निशानी है कि अच्छी पगड़ी होना लिबास अच्छा होना चढ़तल होना नाल त्रै चार बंदे होना उन्हां पिछां बात छड़िया तुसीं उत्थे ही बवो जुत्तियां ते मसला इस उरूज तक पहुंच गया इदले इदे गाला दे रहे ने इदले इदे जुबान दराजी कर रहे ने लड़न तक आ गए उस दरवेश आलमे दीन ने हाथ खड़ा किया हो सके अगर इजाजत होवे ये मसला मैं तुहानू समझावां उन्हां कहा जी तुसीं समझाओ आपने मसला इस अंदाज नाल बयान किया कि शेख सादी खड़े हो गए उलमा हैरान रह गए एक आलमे दीन जेड़ा उन्हां विचों वडेरा ना उन्हें अपनी पगड़ी लाई ते उस दरवेश आलमे दीन दे सिर ते रखी ते आपने फरमाया उस पगड़ी दी लोड़ मैनूं कोई नहीं जेड़ी पगड़ी रखण नाल बंदे ही ना दिसे ये ओ पगड़ी मैनूं ना दिओ जे तुसां पाई होई है तुहानूं मैं पूरा नहीं दिसिया ते इल्म पगड़ियां नाल नहीं ज़ाहिर हुंदा इल्म कपड़ियां नाल नहीं ज़ाहिर हुंदा रब वहदहू ला शरीक ने ये जहान वाले दस्सिया कि इन्नी बादशाही होण दे भी बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नाज बादशाही ते नहीं फरमाया नाज अल्लाह दे इल्म ते फरमाया आलिम दा कपड़ा मकाम है आलिम दा कपड़ा मकाम है आलिम दा कपड़ा मकाम है हजरत बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते न अगर जहान चो आलिम कढ ले जान ते बाकी इंज ये बहांडी च शोरा रह जाए सालन सारा निकल जाए और हजरत खुद बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दा ना आ गया ते मैं सुना देना आप दे इलाके जेड़े ना पादरियां दा जलसा हो रहा सी ईसाइयां दा ते ईसाइयां दा पादरी तकरीर कर रहा सी अपने उनवानात ते जिवें गुफ्तगू करदे ने ते हजरत बा यजीद बुस्तामी उन्हां दे लिबास उन्हां दे जेड़े ने ना बरेवे विच ढल के तो उन्हां दे मजमे चले गए उत्थे खामोश जाके बह रहे जिवें आप उत्थे बैठे ना ते उन्हां दा जेड़ा खिताब करदा पिया सी ना खतीब उनदी जुबान खत्म हो गई लफ्ज उनदे कोलों ना निकले थलवे आके हजरत साहब तकरीर करो हजरत साहब वाज सुनाओ शेर सुनाओ वो कोई ना बोले आखिरकार उन्हें पूछा यार है कि मसला की आप बोलदा क्यों नहीं उन्हें आख्या और कुछ भी नहीं साडी मजलिस विच कोई ना कोई एक मुहम्मदी जरूर है यानी मरद ते एक भी होवे तो हो बहु रंग आप तवज्जो नाल बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर हजरत बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह ईसाइयां दी मजलिस ए सिर्फ ऐसा बंदा ही जा सकदा है जेड़ा बंदा साहिब तकवा होवे साडे लोग भी आंदे ने असी जाने सिर्फ मसले सुनन जाने ओही जा सकदा है जेड़ा उत्थे खड़ा हो के जवाब दे सकदा है हालांकि आला हजरत ने ते वैसे ही मना फरमाया जान दी लोड़ कोई नहीं गल ओंदी सुनो जेड़ा यार दी करदा नाले यार दे प्यार दी करदा
गल होंदी सुनो जेड़ा हुजूर दी मोहब्बत दी भी करदा है कोई भी तफसीर उठा के वेख लो सूरह अंबिया 78 आयत तो वाकया शुरू होंदा है हजरत दाऊद ते हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा अल्लाह गल कर रहा हजरत दाऊद दी अल्लाह गल कर रहा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दी लेकिन हुजूर दे आशिकां मुकम्मल तफसीर करन तो बाद शान हुजूर दी दसी नचोड़ जदों भी कढ़ के लियांदा फरमाया कायनात दा मुल सिर्फ मेरा नबी है हजरत बायजीद बुस्तामी उत्ते बैठे उन्हें आख्या साडे मजलिस विच कोई ना कोई मुहम्मदी आ गया है ओ नक खतीब खड़ा होया ने आख्या कौन है हुजूर दा कलमा पढ़न वाला हजरत बायजीद बुस्तामी हाथ खड़ा कीता फरमाया मैं नौकर मिना दलाल दा खैर होवे उन्हें आख्या की लेना है हजरत बायजीद बुस्तामी आख्या गल करदा पे तेरी गल सुनन आया उन्हें आख्या मैं तेरे ते सवाल करना चाहना कुछ सवालों के जवाब दे दे मैं तेन मान जावांगा ते हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाया पूछो की पूछना चाहना है वो खड़ा होया 26 सवाल है जेड़े पादरी कीते जिन्ना चो चंद के ने हजरत बायजीद बुस्तामी खड़े हो गए एक बंदा भी हो नहीं बजड़ा सुकी वाह वाह कर देवे सारे ईसाई सारे काने काफिर सारे दुश्मन हुजूर दे दीन दे पादरी खड़ा होया उन्हें आख्या दसो ओ एक जात केड़ी है जिंदे नाल दा दूजा कोई नहीं हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाया अल्लाह दी जात होए जिंदे नाल दा और कोई नहीं थोड़ा जिहा उच्ची बोल सुभान अल्लाह पादरी खड़ा होके आंदा है दो चीज़ां किहड़ियां ने जिन्हां दे नाल दा त्रीजा आ नहीं सकदा हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाया अल्लाह दिन और रात नु पैदा फरमाया है त्रीजा इन्हां विच कोई नहीं आ सकदा उन्हें आख्या त्रै शैयां दसो जिन्हां दे नाल दा चौथा नहीं मिल सकदा फरमाया लौह कलम कुर्सी चौथा इन्हां दे नाल दा होर है ही कोई ना फिर उन्हें आख्या जनाब चार चीज़ां दसो जिन्हां दे नाल दा पंजवा कोई नहीं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह दे फरिश्ते चार मुकर्रब उन्हें आख्या ओ पंज दसो जिन्हां दे नाल दा छेवां कोई नहीं फरमाया ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर एवें सवाल करदा गया ते वातों ने पूछया जनाब ए दस सकदे हो ओ केड़ी शै वे जेड़ी अल्लाह आप ही बनाइए मुड़ आप ही पूछया सूए की शै वे ते हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम दा सोटा अल्लाह पैदा भी आ फरमाया वत पुछदा मूसा एक ही शै पादरी सवाल पे करदा है उन्हें आख्या ओ शै दस सकदे हो जिन्हों अल्लाह पैदा आप फरमाया होवे मुड़ उनदी अजमत दा इकरार कीता होवे हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाया कि औरत दा मकर करना औरत दा फरेब करना अल्लाह इंदा मकर भी आप बयान फरमाया है ते वत अगे आंदा है इंदा मकर बड़ा डाडा है यानी उनदी अजमत दा भी इकरार पे करदा है फिर उन्हें पूछया जनाब सकते हो किस कायनात विच सब तो ज्यादा सवारी आला केड़ी है हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया घोड़े दी सवारी सारे जहान विच आला है सवाल करदा रहा 26 सवाल उन्हें कीते खामोश हो गया ते हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाया मैं एक सवाल कर ले जवाब दे छड़ी हुई तवी बिस्मिल्लाह ना आया तवी बिस्मिल्लाह उन्हें आख्या जनाब पूछना चाहते हो जो सवाल करो मैं जवाब देंगा हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया मिंबर ते खड़ो के ईमानदारी नाल दस जन्नत दी चाबी केड़ी शै वे सवाल बाबा पे करदा है फरमाया ईमानदारी नाल दस जन्नत दी चाबी केड़ी शै वे ईसाई हैरान हो गया गूंगा हो गया न बोले न हले नाल ते आख्या जदों
پتا ہے تانوں سوال نہ آوے تے نال دے ایویں اچھے ہو کھڑوندے نے انہاں کیا دس کا یار ساڈا مال بھی کھاندا رہے سن بڑیاں تقریراں کر لیں اس تیرے 26 سوالاں دا جواب فرافر سنایا ہے تو ایک سوال نہیں پہ دسدا انہیں آکھیا جواب تے دینا بارل تساں ایک بھی میرے نال نہیں رہنا میں نہ دے میں جواب دینا لیکن تہاڈے جو کسے بندے میرے نال کوئی نہیں کھلونا انہاں کیا نہیں دس اسی تیرے نال ہی کھڑوتے ہویا باجید بستامی دوبارہ سوال دہرایا فرمایا سجنا دس جنت دی چابی کیڑی شے عیسائی کھڑا ہویا تے انہیں ہاتھ بننے انہیں آکھیا اگر تسی میرے کو پوچھنا چاہتے ہو جنت دی چابی کیڑی ہے تے میں عیسائی ہون دے باوجود یہی جواب دیاں گا محمد الرسول اللہ جنت دی چابی صرف ایک کوئی نہ ہے جڑا سونے نبی سرور محمد عربی دے رب وحدہ لا شریک تا علم اور بادشاہی نو تذکرہ فرمایا ہے علم خواجہ باجید بستامی دا خواجہ باجید بستامی دا کہ جنہ اپنے علم نال عیسائیاں دا مجمع مسلمان فرما چھڑیا اللہ سونا قرآن چ دسدا پے خبردار بادشاہی اور علم جدا جدا نہیں ہاں اللہ بادشاہی بھی دیندا ہے علم بھی دیندا ہے علم او شے وے جڑی نبیاں دی وراثت ہے مال او شے وے جڑی بادشاہاں دی وراثت ہے اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماؤندے نے مرن تو بعد واحد او شے وے جڑی نال جاندی ہے او اللہ دے دین دا علم ہے مال اتھے رہ جاندہ ہے علم نال جاندہ ہے دولت اتھے رہ جاندی ہے مال نال جاندہ ہے بادشاہی اتھے رہ جاندی ہے علم نال جاندہ ہے چاہ فرماتے نے ان حضور دا فتوہ ہے بادشاہی لوگاں دی عام لوگاں دی وراثت ہے علم نبیاں دی وراثت ہے تے آپ سرکار فرماتے نے مال اللہ ہر بندے نو دیندہ ہے کافر نو بھی دیندہ ہے مومن نو بھی دیندہ ہے ماڑے نو بھی دیندہ ہے وڈے نو بھی دیندہ ہے غریب نو بھی دیندہ ہے امیر نو بھی دیندہ ہے ہر بندے نو مال دیندہ ہے ہر بندے نو مال دیندہ ہے لیکن آپ فرماتے نے علم او شے وے صرف اللہ اونوں دیندہ ہے جن دے نال بھلائی دا ارادہ رکھدا ہوئے اللہ علم صرف انہوں دلدہ ہے جن دے نال بھلائی دا ارادہ رکھدا ہوئے ہر بندے ناللہ دین دا علم نہیں دیندہ اللہ علم انہوں دیندہ ہے جن دے نال بھلائی دا ارادہ رکھدا ہوئے بادشاہی تے ہر بندے نے مل گئی مال ہر بندے نے مل دے دولت حضرت سلیمان علیہ السلام نو انجے بادشاہی ہواواں دی ملی ہوئی اگے اللہ دوجی گل پہ کردہ ہے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ اللہ سونا فرماؤں ہے شیطانائی جو کجو آئے جیڑے حضرت سلیمان علیہ السلام واسطے غوطہ لیندے ہیں یعنی شیطانہ تو مراد کافر جن نے وہ بھی سلیمان علیہ السلام دے قبضے جائے کافر جن آپ قبضے جائے انہوں آپ نے رکھے جاؤ سمندر غوطہ مار دیا ہے ہیرے جوارات سونا سمندر دیتا ہے جو کڑ کے لے ہوں دیا ہے وہ غوطہ مار دیا ہے رب وحدہ لا شریک فرماؤں ہے انہاں تو علاوہ انہاں دا اور کوئی کام نہ صرف غوطہ ہی مار دے رہا دے ہے ہیرے ہی کٹ دے رہا دے ہے سامان ہی لے دے رہا دے ہے اللہ اپنے نبیاں دا تذکرہ فرماؤں ہے پہاڑ انہاں دے تابے ہوا انہاں دے تابے پرندے انہاں دے تابے جہان دیار بولی جان دینے کافر جن انہاں دے تابے مسلمان جن انہاں دی جماعت فرشتے انہاں دے تابے ایڈی شان آلے اللہ دے نبی لیکن اللہ انہاں نو بادشاہی بھی عطا فرمائی تے علم بھی عطا فرمایا اسماعیل حقی روح البیان آلا بابا فرماؤں دے داؤد علیہ السلام دی اپنی شان ہے اسماعیل علیہ السلام دی اپنی شان ہے سلیمان علیہ السلام دی اپنی شان ہے ہر نبی نو اللہ مقام عطا فرمایا
کسے دے تابے پہاڑ کسے دے تابے ہواواں کسے دے تابے جن لے تے آپ فرماؤ دے نے بختاڑا ٹولا امت محمدیہ دے جنہ کلمہ حضور دا پڑھیا ہویا ہے ولادت تو بعد اللہ خزانے دیاں چابیاں پڑھا چھڑیاں فرمایا سونیا ہن تو جانے باقی سارا جہان جانے انہاں دے نال پہاڑ چل دے آئے تے حضور فرماؤ دے او پہاڑ دے ٹیلے تے ایک نکا جیا وٹے روڑ ہے جیڑا میرے تے درود پڑھ دے میں انوی جاننا جدو دا پڑھ دا پہ میں انوی جاننا رخ آپ دے تابے آئے بلکہ آپ دا جیڑا ممبر ہاتھ حضور آڑا آج بھی مسجد نبی چوندے نا دا ستون کہہ میں ناڑ ہاتھ لا کے انہوں تسلیاں دیتیاں یا رونا رونا خاموش ہو جا ساوا ہونا چاہنے یا جنت اچھ میرے نال جانا چاہنے حضور اس تو نال کھڑو گیا خطبہ دیتے ہیں تقریر کر دے ہے وعد کر دے ہے ایک مائی دا بچہ مسلمان ہویا تو در کھانا آڑا کم کردہ اس مائی حضور دی بار گیا چرد کی تھی اجازت ہوئے تے میں سونا جا ممبر بنوا دے وہاں ممبر آیا جویں حضور ممبر دے تشریف فرما ہوئے صحابہ فرماؤ دینے انج دی رون دی آواز آئی جویں اٹھنی تو دا بچہ جدا ہو جاوے تے کرب نال رون دیئے لیکن سان رون آڑا نظر کوئی نہ آوے میرے نبی نے اس تڑے تے ہاتھ رکھیا فرمایا روندہ کیوں ہے انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ اکی ٹیک لا کے وعد کر دیا آج کلا کھڑوتا ہویا تیرے تو مڑے میرا تے گزارا نہیں ہوتا حضور نے فرمایا حالا دس تین ساویاں کر دیوا یا قیامت آلے دے میرے نال جنت جاویں گا انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ ساوا ران دے وہ بارل جنت چنال لے جایا جے میں نساوے ہون دی کوئی لوڑ نہیں بریا ہون دی کوئی لوڑ نہیں لیکن میں قیامت آلے دے میرے نبی دے تابے درخت بھی میرے نبی دے تابے بری دے بڑی مشہور حدیث شاید کے سنائی ہوئے میرے نبی دے صحابہ سفر دے جا رہے نے سفر دے جاندیاں تھوڑی دیر بعد ایک چڑی اڑ دی آئی تے میرے نبی دے سامنے نالے پر پھیلا رہی ہے نالے اپنی زبان نال خاص گلہ کر دے بھئیے میرے نبی نے صحابہ کو پوچھیا پورے لشکری چوکونے جیڑا اندہ آلنا چاہ کے لے آیا اندہ آنڈے چاہ کے لے آیا صحابہ کرام عرض کہتے یا رسول اللہ آنڈے تے اسی چاہ کے لے آتے ہیں لیکن آپ حکم فرماؤ تو انہوں کون خبر دے گیا ہے میرے نبی نے فرمایا ہون تک اپنا حال ہی تے سنائی دی رہی ہے میرا نبی جانوران دیاں بولیاں جاندہ سارے نبیاں نو جننے موجزے عطا کیتے گئے نے وہ سارے جمع کر کے میرے سونے نبی نو عطا فرمائے گئے ہر موجزہ ہر نبی نو ایک موجزہ ملے دو موجزے ملے ترائے موجزے ملے چار موجزے ملے واحد میرا نبی ہے جنہوں رب وحدہ اولا شریک نے سارے دا سارا سراپائے موجزہ بنا کے گھلے آئے میرے نبی دے ہاتھ موجزہ میرے نبی دے پاؤں موجزہ میرے نبی دا سینہ موجزہ میرے نبی دی گفتگو موجزہ میرے نبی دا کلام موجزہ میرے نبی دا سر انور موجزہ سارے دا سارا وجود میرے نبی دا رب نے موجزہ بڑھا کے گھلیا ہویا ہے چھے مبارک ہوئے بختاڑے ہو لوگ نے جنہ بندیانو اللہ محمد عربی دا کلمہ نصیب فرمایا ہے ایسا دے معاشرے دے اندر عموماً کل لیلۃ القدر نو فوت ہوئے
تامی اچھا ہوتا ہے جی بڑی کرم والی رات آئی بڑی کرم والی رات نصیب ہو گئی سو بڑا کرم والا دیہڑا نصیب ہویا ہے بڑا کرم والا دے نصیب ہویا ہے جمعرات نصیب ہو گئی ہے رمضان دا مہینہ نصیب ہویا ہے اے ساریاں چیزاں کمال دیاں نے سب تو وڈا اے وے سانو حضور دا کلمہ نصیب ہویا ہے اس تو اگا اور ساڑی ٹور کیڑی ہے اور ساڑی چھڑتڑ کیڑی ہے کہ رب وحدہ لا شریک نے جندی بار گئے اللہ دے نبی عرضہ کر دے رہے یا اللہ امت سان دے دے یا اللہ امت سان دے دے یا اللہ امت سان دے دے آخر کار انبیاء عرض کی دی یا اللہ اے امت نے دیندہ اس نبی دے امتی ہون دا تے شرف عطا فرما دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا ماں کر دیا یا اللہ چلو امت دے وہ نہیں دیندہ کم از کم اے شرف دے بس یوں دے امتی بن جائیے یعنی اعزاز دے بھی ڈھیرے حضور دا کلمہ گو کھوڑا حضور دا نا لینا ایڈا آلہ نہ آئے جیڑی جنت دی چابی ہے جنت کھلے گی تا جدو حضور دا نا زبان تے ہویا جنت کھلی تا سکتی ہے حضور دی حدیث ہے من قالا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس سونے نبی دا کلمہ پڑھیا جنت اینڈ تے داخل ہوئے گا ان دا ابدی مقام جہنم نہیں ہونا ان دا ہمیشگی دا مقام تے صرف جنت ہونا ہے ہمیشہ دوزخ وچ رہے گا تے کافر رہے گا اگے اللہ سونا ایک نبی دا تذکرہ فرماتا پیا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اللہ فرماتا ہے پہلے داؤد دی گل کہتے ہیں اگے سلیمان علیہ السلام دی گل کہتے ہیں اگے اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب ایوب علیہ السلام دا بھی ذکر فرماو جنہ اللہ دی بارگاہ درد کیتی یا اللہ مینوں تکلیف پہنچی ہے تو سارے جہان نالو بالا رحم کرن والا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کولو ہزاراں دی تعداد نال مالا ہزاراں دی تعداد نال بکریاں آیاں اولاد ڈھیر ساری قبیلہ ڈھیر سارا وسدے آئے مالدار ہے یکدم حالات بدلے اللہ دی ازمائش ہے اللہ سونا جدوں بھی ازمائندا ہے اپنے خاص بندیاں نو ازمائندا ہے نالا صرف اینی گل کر سکتا ہے پتہ نہیں کی ہو گیا ہونا ہے اللہ دا نبی حضرت ایوب علیہ السلام مال ڈھیر سارا اکھاں دے سامنے مکان گریا اولاد فوت ہو گئی جانور فوت ہو گئے سارا مویشی فوت ہو گئے مال ختم ہو گیا تے جدوں مال ختم ہو جائے ابا ابا بھی نہیں رہندا مال ختم ہو جائے برا برا بھی نہیں رہندا مال ختم ہو جائے لگ دے نہیں رہندے رشتہ دار ہٹ گئے بیلی ہٹ گئے قبیلے والے ہٹ گئے اتنی زیادہ بیماری غالب آ گئی ہے کہ آپ دے جسم تے خاص ایسیاں پھلسیاں آئیاں جنہ جو تھوڑا تھوڑا مادہ رستہ رہندا عموماً جو گل بیان کیتی جاندی ہے کہ آپ نو کوڑ دی بیماری ہو گئی ہے اے نہیں ہو سکدا نبی اللہ دا ہوئے ان کوڑ دی بیماری ہو جائے اللہ دا نبی ہو گئے جیڑا ہاتھ لا کے کوڑ دی بیماری دور فرما چھڑ دے کچھ لوگ بیان کر دینے کہ آپ دے جسم چو کیڑے ڈھان دے آئے پھر آپ اتے رکھ دے آئے باورج کھا لین اے بھی گال کوئی نہیں ہے کیڑا بھی ایک حکارت آڑی شہوے ہے اللہ دے نبی دے جسم دے نیڑے ہے اے نہیں آ سکدا خاص
قسم دی بیماری آئی تے بیماری بھی آپ کو برکت لین آئی او ساری بیماری دی وجہ تو رشتہ دار چھڑ گئے ایک تفسیر دے مطابق 8 سال ایک تفسیر دے مطابق 18 سال اللہ دا نبی بیماری چریا ہے ایک باری بھی نہیں آکھیا یا اللہ پتہ نہیں کی ہویا ہے میں اللہ دا نبی ایڈی ازمائش جا گیا میرے سونے نبی دے بارگاہ چ صحابہ حاضر ہوئے حضور سرکار نو بخار آ تے بخار اینا تیز ہاتھ بھی نہ لگدا عبداللہ ابن مسعود باں پھڑی تے ہاتھ نال ہاتھ لایا ہاتھ فوراً چھڑ دیتا تے عرض کیتی یا رسول اللہ اینا تیز بخار تے توہان ہوندا پہ ہے میرے نبی نے فرمایا جیڑا اچھا مقام ہوئے بخار اونا تیز ہوندا ہے مقام جنہ اللہ ہوئے میرے کو لفظ کوئی نہیں ان تسی خود اندازہ لال ہو حضور دا مقام کے ڈال ہے چھے بخار کنا تیز ہونا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہاتھ آج کیتا عرض کیتے یا رسول اللہ تو آنوی اینا بخار ہے فرمایا ہاں ہاں اللہ دی ازمائش ہوتی ہے صحابہ عرض کیتی اللہ سب تو زیادہ کیڑے بندے نظمیں دے میرے نبی نے فرمایا سب تو زیادہ اللہ نبیاں نو ازمائیں دے اونا تو بعد اونا نظمائیں دے جڑا نبی دے نیڑے ہوئے پھر اللہ اونو ازمائیں دے جڑا نبیاں دے نیڑے ہوئے پھر اللہ اونا نو ازمائیں دے جڑا تریجے طبقے دے حضور دے نال ہوئے وقت اللہ اونا نظمائیں دے جنہ نو حضور دے قریب کرنا ہوئے رب قربت تا دے دے رب قربت تا دے دے پہلے ازماؤں دے پہلے کھڑکاؤں دے او جس حوالے نال کھڑکاوے کنک سستی کر دے وے اے بھی ازمائش ہے پٹرول مانگا کر دے وے اے بھی ازمائش ہے کھانا ختم کر دے وے اے بھی ازمائش ہے ابا لے جاوے اے بھی ازمائش ہے پتر لے جاوے اے بھی ازمائش ہے پیو لے جاوے اے بھی ازمائش ہے کھانا تھوڑا پیا دیندا ہے اے بھی ازمائش ہے کدی کھانا باڑا پیا دیندا ہے اے بھی ازمائش ہے رب فرماؤندا ہے میں ہر لحاظ نال بندے نو ازماؤنا جدو ہر لحاظ نال میری ازمائش تے پورا آ جاوے مڑو میرے بھی قریب ہو جاندا ہے میرے نبی دے بھی قریب ہو جاندا ہے اے ازمائش نہیں ازمائش ہوندی ہے اے سٹ لگی تے الحمدللہ گل سمجھ آئیے کوئی نہ